চোৱা তুমি অলপ ৰখা মানে তুম থোৰা ৰুকো মই 2 মিনিটতে আহি আছোঁ মানে मैं 2 মিনিট में आता हूँ তুমি অলপ ৰখা মই 2 মিনিটতে আহি আছোঁ মানে तुम थोड़ा रुको मैं 2 मिनट में आता हूँ প্ৰতিদিনৰ দৰে মানে रोज की तरह আজিও দেৰি কৰিব নেকি মানে आज भी देर करेंगे क्या একেলগে প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও দেৰি কৰিব নেকি মানে रोज की तरह आज भी देर करेंगे क्या বুজি পোৱা নাই মানে समझ में नहीं आता ही এনেকৈ কিয় কৰি আছে माने वो ऐसा क्यों कर रहा है একেলগে বুজি নাপাও হি এনেকৈ কিয় কৰি আছে মানে समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहा है আৰু নহয়তো কি মানে और नहीं तो क्या মোক যাকে তাকে বুলি ভাবিছা নেকি মানে मुझे कोई एरा गेरा समझ रखा है क्या আৰু নহয়তো কি মোক যাকে তাকে বুলি ভাবিছা নেকি বুজি পালানে और नहीं तो क्या मुझे कोई एरा गेरा समझ रखा है क्या এইদৰে কোৱা হয় মোক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে মানে मुझे कोई नहीं रोक सकता তুমিও নহয় মানে तुम भी नहीं এতিয়া একেলগে দি আছোঁ মোক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে তুমিও নহয় মানে হিন্দীতে मुझे कोई नहीं रोक सकता तुम भी नहीं তুমি শান্ত হোৱা মানে तुम शांत हो जाओ ইয়াত তোমাৰ কোনো ভুল নাই মানে इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है তুমি শান্ত হোৱা ইয়াত তোমাৰ কোনো ভুল নাই মানে तुम शांत हो जाओ इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है ঠিক আছে এইটো কোৱা মানে अच्छा ये बताओ দেই তুমি কেতিয়া আহিলা মানে तुम कब आए हो একেলগে ঠিক আছে এইটো কোৱা তুমি কেতিয়া আহিলা মানে अच्छा ये बताओ तुम कब आए हो সঁচাকৈ কমনে सच कहूँ তোমাক মই খুব পছন্দ কৰোঁ মানে मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ সঁচাকৈ কমনে তোমাক মই খুব পছন্দ কৰোঁ মানে सच कहूँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ আকৌ ছোৱালীয়ে ক'লে মোক চোৱাচোন মানে मुझे देखो तो মই কেনে লাগি আছোঁ মানে मैं कैसी लग रही हूँ এতিয়া একেলগে দি আছোঁ মোক চোৱাচোন মই কেনে লাগি আছোঁ মানে मुझे देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ মোৰ কাষলৈ আহা না মানে मेरे पास आओ ना এই চকীখনত বহি যোৱা মানে इस कुर्सी पर बैठ जाओ একেলগে দিছোঁ মোৰ কাষলৈ আহা না এই চকীখনত বহি যোৱা মানে मेरे पास आओ ना इस कुर्सी पर बैठ जाओ আকৌ চোৱা সঁচাকৈ আজি তোমাক বহুত মানে सचमुच तुम आज बहुत ভাল লাগি আছে মানে अच्छी लग रही हो এতিয়া একেলগে দিছোঁ সঁচাকৈ তোমাক আজি বহুত ভাল লাগি আছে মানে सचमुच तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो তুমি কাৰ বাবে ৰৈ আছা মানে तुम किसका इंतजार कर रही हो কাৰো বাবেও নহয় মানে किसी के लिए भी नहीं যোৱা না একাপ চাহ বনাই দিয়া जाओ ना एक कप चाय बना दो আপুনি অলপ বহক आप जरा बैठिए
आप जरा बैठिए मैं एतियाई आহি আছোঁ মানে मैं अभी लेकर आती हूँ বুজি পাইছানে আপুনি অলপ বহক মই এতিয়াই আনিছোঁ মানে आप जरा बैठिए मैं अभी लेकर आती हूँ বুজি পালানে আনিছোঁ মানে लेकर आती हूँ দেই ভাত বনোৱা হ'লনে তোমাৰ বুলি সুধিলে माने तुम्हारा खाना बन गया क्या तुम्हारा खाना बन गया क्या मैं আকৌ যাব লাগিব নহয় माने मुझे फिर जाना पड़ेगा ना भात बनवा হ'লনে তোমাৰ मैं আকৌ যাব লাগিব নহয় माने तुम्हारा खाना बन गया क्या मुझे फिर जाना पड़ेगा ना কিবা বুজিব পাৰি আছেনে মোক 100 টকা এটা দিব নেকি মানে मुझे 100 रुपए देंगे क्या ছোৱালীজনীয়ে কৈছিল দেই কি কৰিবা টকা দি মানে क्या करोगे पैसों से पप्पा मैं कुरकुरी खाम माने पप्पा मैं कुरकुरी खाऊंगी दियोक ना पप्पा माने दीजिए ना पप्पा ताइक दिले मोको দিব লাগিব আনজনে ক'লে দেই ताइक दिले मोको দিব লাগিব माने उसे देंगे तो मुझे भी देना पड़ेगा তুমি আকৌ কি খাবা পাপাই ক'লে দেই তুমি আকৌ কি খাবা মানে और तुम क्या खाओगे তোমালোক দুয়োজনীয়ে মোৰ কথা মন দি শুনা तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो कुरकुरी चिप्स आदि बस्तु खाब नालागे माने कुरकुरे चिप्स जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए बुझिब पारिछाने এইবোৰ খালে আমাৰ শৰীৰৰ ক্ষতি হয় माने ये खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है पेट भरी जाए আৰু ভাত খাব নোৱাৰি माने पेट भर जाता है और खाना नहीं खाया जाता बुझिसाने माने समझी क्या दुईजने ক'লে হ'ব पापा आमी कुरकुरी नाखाओ माने ठीक है पापा हम कुरकुरे नहीं खाएंगे आमी दुयोटाई बिस्कुट खाई लम माने हम दोनों ने बिस्कुट खा लेंगे त्याको ক'লে আপোনাৰ বাবেও বিস্কুট ৰাখিম পাপা বুলি ক'লে তাৰ পিছত आपके लिए भी बिस्कुट रखेंगे पापा এইদৰে কোৱা হয় হিন্দীত দেই ইয়াৰ পিছত আপুনি বিস্কুট খাবতো পাপা এই বুলি ক'লে সৰু ছোৱালীজনীয়ে आप बिस्कुट खाएंगे ना पापा হিন্দীত দেই আপোনাৰ বাবেও বিস্কুট ৰাখিম পাপা আপুনি বিস্কুট খাবতো পাপা মানে आपके लिए भी बिस्कुट रखेंगे पापा आप बिस्कुट खाएंगे ना পাপা এই বুলি কয় বুজিব পাৰিছেনে সকলো ভিডিওটো ভাল লাগিছেনে এটা প্ৰথম মানে এটা শব্দ দিছিলোঁ তাৰপিছত মানে বাক্যটোকে অনুবাদ কৰি দিছোঁ আকৌ এটা কাহিনীৰ দৰে বুজাই দিছোঁ যে সৰু ছোৱালী এজনীয়ে তাৰ দেউতাকক মানে বিস্কুট খুজিছে পইচা খুজিছে কুৰকুৰি খাবলৈ আৰু সি খোজাতে আকৌ তাৰ ডাঙৰ বায়েকেও খুজিছে যে মোকো দিব লাগিব বুলি এই ধৰণৰ আৰু যদি ভিডিওটো চাই কিবা শিকিব পাৰিছে তেতিয়া লাইক এটা কৰিবা ইমান গৰমত মানে সহ্য হোৱা নাই দেই এইটোৱে ভিডিও বনালোঁ